ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ କଟକରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି। କଟକର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏଠି पूजा पाठ करते भारतीय जनता पार्टी को सत्ता को आनिबा पाई एवं तांको पूजा जेहेतु सफल होईची मो संगे से माने जेते बेले भी जोगाजोग करुथले मते अनुरोध करुथले कि आसिकरी मां कटक चंडी दर्शन करबा पाई। आज जेहेतु अन्य किछि कार्यक्रम थिला जोटा बातिल हो जाइछि वर्तमान पाई कटक चंडी मां को दर्शन करबा पाई भी कार्यक्रम आमे